Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yoga, Shlokas 9 and 10. Sanjaya Uvacha Eva Muktva Hrishikesham Gudakeshaf Parantapa Nayotsya iti Govindam Uktva Tushnim Babhuvaha Tamuvacha Hrishikeshaha प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरिः ओम्।